जय जगन्नाथ। बर्तमान भूतपड़े बनवाई आईचु राति देखी दिखाते केतटा आई तीन बाजिबो यही राति आम आउछु ए जगह कहते माने भूत ए जगह ये ब्रिजटा देखते ब्रिजटा के नथिला सेपटे समुद्र रोज एपटे देखिए आज राति जगह वीडियो बनई देखो कौ भाई खतरनाक जगह ये आज आम सहित कौन हम से आम भी जानू भगवान कथा देख तले ये खाल अच्छी देखो जाऊे आसतु देखा दृश्यर रहस्यटा कौन सतरे जगह कौन अच्छी कि कौन ना आम से आईचु आज ये जगह रहीकि आम देखो ये साइड ब्रिज हो ब्रिज भारी कष्ट रही जगह भी आम भारी खतरनाक देखो सब आगे जाऊँ आग जाऊनी ये जगह पूरा सिवियर जगह ये पूरा आम 5 जन आईचु आज आज आम कैमेरा मैंने आसने मुझे कैमेरा कर देखा ये कौन सिचुएसन ये जगार आम शुणुचे कि जगह बहुत सिचुएसन अच्छी लोक मारिक बर्तमान कम बर्तमान कम अधारे बंद हो केवल ये भूत सकाशे ये ब्रिजटा भारी कष्ट जान पका ये ब्रिज करने मिनिमम आमको लगी जाए केत वर्ष पाखे लगी ब्रिजटा करने मिनिमम मु देखा मुझे पूरी वर्ष हम बर्तमान ब्रिज आरंभ होता एति अच्छी जहाँ भी पचार सी भी मतलब से रिप्लाई दौती ना ये ब्रिज अच्छी जो जो गोटा स्पिरिट अच्छी बर्तमान से कर दौना स्पिरिट जगह अच्छे आम बर्तमान आम आईचु आमको ये भय भी लगुच कहीं आम क्या कह भी पार कहीं आम आखपाखे कहीं भी ना राति भी 3टा बाजिगला ये टाइमटा भी आम सेव नुह कि आम आपण मान वीडियो देखा वीडियोटा करदी आम वीडियोटा आपण मान भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आपण मैंने वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो आमर बहुत दिन पकाश वीडियो कम बंद था कहीं आम नेक्स्ट ब्लॉग करूँ टाइम होता नेक्स्ट ब्लॉग आम पिला कि जड़ी जाते भी किसी आसुन से पिला भी कैमेरा मैंने आम जी सी आसनी से कैमेरा आमर से जो जाइए गोटे घर भितर वीडियो बनई आम हंटर घर कहते गोटे बनवाई घर भितर वीडियो बन से पिलाटा दिह खराब से आम चैनलटा टे डाउन टे चलती जदि आपन को वीडियो भल लगे आप देखते प्लीज सब्सक्राइब शेयर करूँ आपण वीडियो देखिए आस तुम साउंड सुखा कौड़ा बर्तमान देखुन साउंड कौड़ा सुखा जाऊँगी से कौन देखी देखते बर्तमान आसुँच ये देखो कौन बाहर राकेश राकेश कौन साउंड होता कि कौन साउंड होता गाड़ी ऊपर देखा केयरफुल कहीं जाऊन सेठी बर्तमान से जो कोरोना टाइम होता से मशाणी गाड़ी कौट बही पकाश अरे एकुटिया छिड़ा है दी जन पड़ेले तो अच्छा एकुटिया भी अनुभव कर तुम बोले साहसिया लोक आम दरकार तो साहसिया लोक भी अच्छी भूत कि गाड़ी उपर बसी कौटी दी जन डरी पड़ेले कि एकुटिया अच्छी चलो देखते से जगह ये जी कि कोरोना टाइम रे जगह बहुत कोरोना समय मुझे ड्यूटी कर ये भी जगह काम करते दिलीप से जगार रिएक्शन केमती कौन थी केमती कौन तुम एकुटिया भी से काम चलता ये कम बर्तमान बंद अच्छी से जगह किसी भी कम कर दौना ना भूत जगू सब ये जगह एमती खतरनाक जगह देखो कुआड़े किसी भी देखो कुआड़े छिंचतर सब अंधार सब ये साइड रे बर्तमान गोटे मेसीन थी काम बंद अच्छी काम बंद अच्छी से मेसीन ये मेसीन जो ड्राइवर थे सी बर्तमान राति काम करते आमको जगह को गोटे मेसीन थुआई जहाँकि कहते कौन आमर यही जगह से कहते ये जगह से बसती राति जगह बसे मेसीन ऑटोमेटिक चले से मेसीन ये देखु
ସେଇ ମେସିନ୍ ଯାହାକି ଏ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏ ମେସିନ୍ ରାତି ହେଲେ କହନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଏ ଚକା ବଢ଼େଇଲେ ବି ଆଉ ବଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ଏଇ ମେସିନ୍ଟାକୁ ସେ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ମାନେ ଭୂତର ସ୍ପିରିଟ୍ର ପାୱାରଟା ଆପଣ ସେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରେଇ ଦେଉନି। କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଜାଗାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ମେସିନ୍ ରାତି ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲେ। ଶୀଘ୍ର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି କେବଳ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ସକାଶେ। ସେଇ ଜାଗା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିଏକି ଆଜି ରାତି ହେଲାଣି ଅଧିକା ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେ ସେଇ ଜାଗା। ପ୍ରକାଶ 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 ଯାହାକି ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଗାଇସ୍ମାନଙ୍କୁ ପରେ ଜଣାଇ ପାରିବା କେବେ ଆସିକିରି। ଆମ ପିଲା ବି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରେ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ରାତି ହେଲାଣି ଅଧିକା, ତାପରେ ଏଠି ବି ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଆଟାକ୍ କରିବାର, ଭୂତ ଆଟାକ୍ କରିବାର ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି। ଯାହାକି ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛୁ, ଅଧିକା ଆମେ ଆସିବୁ ଏବେ। ଏଠି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ ରାତିରେ। ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିବୁ, ଭୋର ଯାଇକି ରହିବୁ। 12ଟାରୁ ଆସିକି ଭୋର ଯାଇକି ରହିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ ପ୍ରକାଶ? 12ଟାରୁ ଆସି ଭୋର ଯାଇକି ରହିବା, ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାହାକି ଛାତିରେ କଲିଜା ନାହିଁ, ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବି ଆଉ ଆଜି କିଛି ପାଇଲୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଛୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେମିତିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏ ଜାଗାର ରହସ୍ୟଟା କେମିତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଗାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଅଧା ହେଇକି ଖାଲଟା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସେ ମେସିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ମେସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଭୂତ ସେ ମେସିନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ସେମିତି ହେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବି ସେମିତି ଅଧା ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବୁ ଏ ଜାଗାର ସିଚୁଏସନ୍। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସେଠି ପଶି ଯାଉଛି। ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ। ଭାଇ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର। ନାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ଆଗରେ ସେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦେଖ ସେଇ ଜାଗା ଇଏ ଯିଏକି କିଏ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଉଛି ଭିତରେ, କେହି ବି ଆବାଜ ଫାବାଜ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଉଛି କହିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆସି